The day of my life as a pharmacy assistant. Nga naka-duty sa pharmacy aw lisod pud ug asa mo duty pharmacy assistant gali no. Kumusta day ang tanan labi na sa atong mga kasukian. Hinaot ko nga okay ra tatanan no. Pila na lang kaadlaw Pasko na jud. Hinaot ko nga magmalipayon ang tanan bisan pa man sa kalisod sa atong panahon. Dili man ta abunda og kwarta. Ang importante baskog ug panglawas. Ug grasya sa kinabuhi ang naa nato. Dako na jud kayo ning blessings gikan sa kahitasan. Maong di jud ta muundang sa pagpasalamat niya. Naka-duty na pud tarong adlaw. Bago pa jud ta nagambri maong kinahanglan jud manghinlo. Nahuman na kog panarapo maong nanilhig na pud ko. Mao ni adlaw-adlaw nga routine nato basta maka-duty. Basta usa ka pharmacy assistant kay baw jud ka dapat manghinlo. Diri ang pag-serve sa customer imong trabaho diri. Kay daghang kang obligasyon nga dapat nimo himuon. Obligasyon jud nato nga manghinlo ta sa atong area. Aron hinlo ang atong mga stocks nga atong ibaligya. Di jud pud basta-basta atong trabaho. Pero mas okay na jud kay taas-taas naman atong experience aning pagpaninda og mga tambaw. Lahi ra jud pag primerong adlaw ug kaduhang adlaw. Kay base sa ang na-experience katong primerong hang duty primerong adlaw pa jud to bisag nakalisod naka-serve man to ta customer ato na pag abot na sing katog kanang lami nakajikatog kay di pud baya lalim no kanang bag-o pa kaning duty og pharmacy di jud to na makalimtan primerong gabi wa jud ko halos nakatog kay nigpijog na ho ang ma-imagine ang mga tambaw murag mo dasmag nimo ang mga tambaw like mefenamic amoxicillin paracetamol ug uban pa klase-klaseng tambaw apil na to ang mga customer nga nang gitapok mao jud ni ang na-experience primerong adlaw ikaduhang adlaw imagine ha di ka makatog inig kagabi unya busy ka tibok adlaw maong ni istorya jud ko sa ang amo ako jud giingnan nga ug mao gihapon ang sitwasyon nako ini katulong gabi mawa ko mahimong to muhawa na lang to kay magunsa man ko kada gabi perming walay to wa na ko mahimong kusog ana kaysa atong pagkatog diha pud baya ta mo kuha og kusog no maong magkinahanglan jud tag 7 or 8 ka oras nga tog kay arong ma-recharge atong lawas unya mao na to pagkatulong gabi nagsige jud kog ampo sa kahitasan nga unta makatug nako pasalamat jud ko nga nahinano kog tog ing ana ka powerful ang atong mga pag-ampo kay og nahitabong di na pud ko katog sa ikatulong adlaw mo desisyon na jud ko nga muhawa ug usa gali ka pharmacy assistant kinahanglan kay baw jud ka mohandle sa mga customer kay ang mga customer lahi-lahig batasan na ay maajuhon wa jud kay problema ana pero ug makatunong kag customer nga isog di pud lalim baw pud ning uban nga pwede ra man ta di mag-inisog kay kasuway na jud kog handle og customer nga stricto unya ra ba og ingani mong customer makulbaan ka di nanong ka magkadimao kay mo angkon jud ko sa pila na katuig nga nagtrabaho og pharmacy di jud malikayan masayop jud ta dili dito diri nga pharmacy dito to sa Carmen nasayop ko pag serve sa customer mauto arang sukuha sa customer majugali kay diha ijang mama nabuutan ra jud lahi ra jud siyang anak kay pagpangasaba sa ijang anak gibadlong na siya diretso sa ijang mama majugali kay buutan ra pag ijang inahan lahi ra jud sa ijang anak nga ara jung sukuha maong kutob sa nakakita nang video pwede ba mi muhanjo nga unta di pud ta mo mga saba ug masayop manggali mi usahay kay wala jud na namo tudyoa naningkamot pud mi para di mi masadyo ug serve sa among customer believe jud ko sa mga customer nga mga buutan ra kanang makaserve tag dili insakto unya mo ingan nimo nga hala